شوف اشنو واقع في مونريال وشوف هاد لابارتومون كيفاش مكرفصه. اشنو الحكايه وشنو هي القصه؟ وهو ان واحد السيد كاري لواحد اخر، وهذه 7 سنين ما زادش عليه في الكرا، وملي زاد عليه 40 دولار الاخر تقلق ومشى للمحكمه. ملي خسر يعني القضيه ديالو امام المحكمه، شاف المحكمه ايدات مول الدار، جا تكرفص ليه على الدار، عمرها بزفت الحيوط، عمرهم بزفت، كب ليه السيمه في لي طواليت وفي الدوش، يعني واحد تكرفيصه، وكب ليه الزفت فوق داك البلونشي ديال العود في الصالون. يعني تكرفيصه غيخسر فيها هاد مول الدار، غيخسر فيها فلوس يعني صحيحه. شوف الدار كيفاش مكرفصه، شوف الصالون، ها انت شوف، ما خلا حيوط، ما خلا، وحتى البلونشي ها انت، حتى البلونشي كب عليه الزفت، وداك الزفت قصاح، يعني خصو يبدل هاد السيد، خصو يبدل البلونشي كامل. شوف ها هو قاصح الشيء. ها يعني دابا هذا ضيع هاد مول الدار، شو الخساره شحال غادي يخسر. هو مشاو هنا في الطواليت، شوف السيراميك تا هو معامر، الطواليت كب فيها السيمه، الدوش كب فيه السيمه، يعني هذا انتقام، هذا مريض. وهذا شوف هنا تفهم بان الناس راه فيما تمشي كتلقى الناس مزيانين والناس خايبين، هذا مشكل ديال الكرا. شوف باش ينتقم من مول الدار دار لي هذه الحاله، والشرجم حتى هو يعني خصو يتبدل تكرفيصه. دابا هاد مول الدار ملي شاف تعيا مشى بلغ به البوليس، يعني راه بلغ به البوليس، وغادي القضيه غادي تدخل المحكمه. وهذاك هذاك اللي دار هذيك التكرفيصه لديك لابارتومون ما عمره شي واحد ما غيبقى يكري ليه، لان كتمشي القضيه بار ريفيرونس. وهذا السيد هذا شنو تيقول لك حنا المقاطعه الوحيده في كيبيك اللي ما كناخذوش واحد الكارونتي ديال الفلوس. الواحد ملي كتبغي تكري ليه خصك تاخذ عنده واحد الكارونتي باش يحافظ لك على لابارتومون ديالك. الا وقع فيها شي مشكل كتقطع عليه من داك الكارونتي. قال لك مقاطعه كيبيك هي الوحيده اللي ما فيهاش القضيه. وتكرفيصه هذه تكرفيصه. انا نخلي لكم الفيديو بالفرنسي هانتوما تسمعوا. وهذا الشيء راه وقع غير في شهر 4 2026 في هذا الشهر هذا. Des images d'un appartement. On est dans le quartier Rosemont à Montréal. Un locataire, Yves, qui a saccagé l'appartement. Ça, c'est, on le voit, là, un recouvrement d'asphalte. Oui, c'est du bitume. C'est ce que tu utilises habituellement pour recouvrir ton entrée de cour, Philippe Vincent. Mais là, il y en a partout dans l'appartement. Je te propose d'ailleurs cette visite avec le propriétaire. On va vous accompagner dans l'un de vos appartements et c'est un vrai désastre. Eh mon Dieu. Bienvenue. Vous allez pas voir par vous-même que ça a de l'air. Ben, c'est décourageant. Oui, c'est vraiment l'enfer. Là. On va vivre l'enfer pendant un petit bout. On arrive dans le salon et c'est là qu'on voit donc les dommages majeurs au plancher, sur le plancher d'origine. Oui, le plancher du salon complètement détruit. Il y a une grosse épaisseur d'asphalte dessus. Puis, Si vous mettez votre pied là-dessus... Ah oui, c'est solide, c'est dur comme de la roche. Ça c'est... Ça s'en va pas, ça s'en ira pas bientôt. Décrivez-moi ce qui s'est passé dans la salle de bain. Ben, la salle de bain, comme vous pouvez voir, il y a du ciment asphalte partout. Il a rempli le bain. On pourra pas gratter ça. Ça va faire des égratignures. Même chose pour la céramique. La céramique aussi, il a pas manqué sa shot, là. Même la lunette, la toilette. La toilette, la fenêtre en arrière de toi, ça va être à remplacer. Puis ça, c'est une fenêtre originale. Je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Yves, est-ce que le propriétaire a des recours? Pas beaucoup. Le locataire n'aurait pas accepté d'ailleurs une hausse de 40 $ d'augmentation de loyer. Ça s'est retrouvé devant le tribunal. Il a perdu sa cause. Il aurait saccagé ensuite. Avant de quitter les lieux, je fais entendre un porte-parole d'Acorpic. Ce qu'il y a de particulier au Québec, c'est le seul endroit en Amérique du Nord où on ne peut pas demander un fonds de sécurité, un dépôt de garantie qui viendrait là, raisonner certaines personnes là, quand vient le temps de laisser le logement, de le laisser en bon état. Les propriétaires n'avaient même pas augmenté le loyer en 7 ans envers ce locataire. Ils ont été très gentils. Ils voulaient même s'entendre à l'amiable avec lui pour éponger ses logements impayés. Mais là, ils ont porté plainte à la police. Merci, Yves.